Ok. Nuevamente a todos muy buenas noches y muy bienvenidos. El tema de esta noche es súper interesante. Vamos a hablar muchísimo sobre el famoso examen del NCLEX RN, el famoso examen de enfermería. Aquí está nuestro equipo completo. Les pueden hacer muchísimas preguntas. ¿En qué consiste? ¿En qué no consiste? ¿Cómo se hace? ¿Cómo no se hace? Ellos les van a dar a ustedes muchísimo material y pueden aprovechar para hacerles muchas preguntas al respecto. Yo me imagino que van a tener muchas preguntas. Vamos a tratar de consolidarlas. Por favor, nos las mandan a través del chat. Good evening, everyone. We have the luxury of having here with us the most amazing NCLEX team that we have. They are going to talk tonight with all of you about this easy to pass test, right? Very easy to pass test, okay? All the strategies you need, all the things you need to know. So I'm not going to talk anything else. Nelson, I'm going to give you the presentation, and from here on, we're on your own. Does it mean that am I doing my own translation? That means that you talk in English, Anaf translate, Sergio translate, Kija translate, so you'll have no problem. Plenty of translators there. That's great to have translator. I was going to say we should pay for one translator, but that's great. We have good people tonight. Okay, very good. Okay, so let me just share my screen. Okay, good evening, everybody. I'm really excited to talk to you about some important aspects to consider that will help you achieve this big goal that is passing the NCLEX exam in the very first try. Sergio, you're up. Hola, muy buenas noches para todos. Estoy muy emocionado de compartirles cómo pasar el examen NCLEX en el primer intento. Okay. So in the previous webinar, it was a really good webinar that we had last year. We talked about two important things to consider about the NCLEX. The first one was I shared with you some information about how this test works and some of the structure that it has. I also told you about what is a CAT test or CAT exam. So that was covered in the first session. I also talked to you about some like general, I would say general strategies and the types of questions that you would face when you take the NCLEX. Bueno, en previos webinars hemos estado hablando de el NCLEX y cómo es su estructura. Hoy vamos a hablar un poco de en qué consiste la estructura el examen adaptativo computarizado para comprenderlo un poco más. And yeah, after doing that in the previous session today, we're gonna focus more on what is needed on top of knowing how the NCLEX work, in terms of what every candidate or what every person should consider when they are prepping for this exam. Do you want to do that part, Sergio? Sure. Vamos a... Oh, sorry, I forget everything. Just to translate everything. That's fine.
Estaba diciendo entonces que digamos que adicionalmente a lo que habíamos discutido la sesión anterior, hoy vamos a hablar en otras cosas que se deben tener en cuenta, porque no es solamente conocer el examen y conocer las estrategias, hay mucho más o hay cosas que van mucho más allá del simple hecho de conocer cómo funciona el examen. So today we are gonna talk about some of the main aspects that every candidate should consider when it's prepping for the test. So the first one is create a robust study plan. And when I say robust study plan, every person should consider like their own skills. That person needs to consider also the type of study schedule that is best for every person. Sometimes there are people who like short, intense periods of study, but there are some others that like, to spread the study throughout the day. Bueno, y vamos a revisar y hablar sobre cómo preparar un plan de estudio robusto para adquirir lo necesario para el examen NCLEX. Estrategias que se necesitan para obtener éxito en este examen. Other thing that needs to be considered is what is your learning style. So if you are visual, auditory, so it means that you learn like watching videos or reading or someone else reading for you. Maybe you are the type of person that needs to write down and make notes. And also some people will just learn through like demonstration. So all these learning styles will affect the way that you prepare for the exam, because once you identify your learning style, you will make like a great advance in the content aspect of the exam. El estilo de aprendizaje, bien sea visual, auditivo o de lectura o escritura. Kinesthetic is what, Nelson? Kinestésico. Kinestésico. Pueden ser un buen punto de partida. Debemos identificar cuál se adapta más a nosotros para poder crear nuestro plan de estudio. This is important because if you identify that learning style, it'll make easier for you to get all the knowledge, because this exam will cover all the content that every candidate saw when they went to nursing school. So it's a pretty big content review. Okay. Es importante reconocer que este examen abarca todo el conocimiento en cuanto a lo que aprendimos en cuanto a enfermería durante toda nuestra carrera en la universidad. So it is important also to set goals. And I can tell from experience that when I prepped for my NCLEX, my goal was, I'm gonna pass this test in 75 questions, and I'm breaking down how much I'm studying, how many tests I'm taking, and that's a way that you can achieve like the big goal of passing this test, setting like weekly goals or daily goals. So you can see your progress, and then you will get like the main or the big goal, which is at the end passing the exam.
You're muted, Sergio. Ok, es importante establecerse metas. Basado en mi experiencia, pues pasé este examen a las 75 preguntas y es sumamente importante establecer objetivos diarios para poder alcanzar para poder pasar este examen. Another important thing is that don't overtax yourself. It means that, as I said, this is kind of overwhelming. We are trying to cover all the content in a couple of months, or maybe we're doing like, or reviewing what we learn in 4 or 5 years of education. We are trying to cover all those topics in just a couple of months. So we will have to also be careful not overwhelming ourselves, assigning too many tasks at the same time. Otra cosa importante es no sobrecargarse o sobrelimitarse en tratar de cubrir todo lo que vimos en la universidad solo en un par de días o en un mes. Debemos establecer muy bien el tiempo para no cansarnos y no obtener bien el aprendizaje. This is what I consider one of the most important aspects is we have to incorporate active methods of study. Once you start prepping for the test, NCLEX will become your life, and you have to integrate that to your lifestyle. So it's important to, anytime that you learn something, you will do some like notes, you will try to write things down the way that you understand things. Because that's how you incorporate that information to your knowledge. It's important also to test yourself. And I also like to emphasize in this part, because as I said, this is a big, like a huge content review, but if you keep testing yourself, you will keep that information fresh in your mind, and it helps a lot. And also another opportunity, or how I find this useful, is because when you also try to teach someone about what you learn, it makes things clear for you, and it also help you like reinforce all the knowledge that you have gotten. Considero integrar estos aspectos importantes en reconocer las estrategias de aprendizaje, reconocer si soy más visual, si soy más auditivo, si me va mejor en la lectura. Asimismo, también hacer autoevaluación, en qué punto estoy, qué conceptos tengo, y es sumamente importante también enseñar lo aprendido, ¿sí? El que enseña aprende 2 veces. Cuando enseñas, vas a retroalimentar y a fortalecer lo aprendido. This is the next bullet point, or the next key point is really crucial. And we have been discussing this in the meetings that we have had when we talk about NCLEX, and is the development of the critical thinking skills. I know from experience that when we are being trained in nursing in most of the Latin American countries, we don't have to face tests like the NCLEX. So we need to start learning how a registered nurse prepared in the United States think, and the way that they do, the reasons why they do it. And once we understand that, is when we are getting the skills that we need to face this test. El siguiente punto es importante y ya lo hemos venido hablando en previas actividades,
y es el desarrollo del pensamiento crítico. Si bien en Latinoamérica los enfermeros no estamos sometidos a presentar este tipo de exámenes al finalizar nuestra carrera universitaria, y es por eso que tenemos que aprender a desarrollar este pensamiento crítico y cómo presentarnos ante este examen. What I mean, the only way that I see to develop the critical thinking is practicing. And I think you have heard that practice makes perfect, so that's how it is. So once you develop like your study plan and you start doing your notes and prepping for the test, you need to start practicing. And when I say practice, this is gonna be like part of your life. There should not be one single day in your life when you're prepping for NCLEX that you don't practice, that you don't do test questions, because it will help you familiarize with the exam structure, how these tests work. It will also introduce you to more content, because NCLEX has a huge question bank. So the more questions you do, the more you are exposed to topics, subjects that you will face in the real test. Ok, y la única manera de desarrollar el pensamiento crítico es practicando. Una vez has desarrollado un plan de estudio, debes practicar día a día para comprender cómo funciona el examen NCLEX. El examen NCLEX tiene un enorme banco de preguntas y en la medida que vas practicando día tras día, te vas familiarizando con el examen y el tipo de preguntas. It also, I mean, practicing doing question banks also help the person to develop some strategies for choosing the right answer. Sometimes you will have, I mean, you will get the right answer also reading the wrong answers and saying why this is not the correct one. So those are things that you only develop in when you are practicing. Also, it's important because it will provide you some information about your strengths and weaknesses. And I've seen some nurses that they have like a critical care background or pediatrics or any other clinical background, and they are really good at answering questions related to the areas that they have worked so far. And but when I mean, if you have like the obstetrics background and you face a critical care question, that's when you say, oh, I need to study this part. I'm not good with cardio. I'm not good with maybe delegation or psychiatric nursing. So that's how you see what your weaknesses are. So it will help you focus on those and work harder so you will ace the test. Ok, practicar con bancos de preguntas te permite desarrollar estrategias. En los bancos de preguntas, al finalizar cada pregunta puede ver la respuesta correcta y la incorrecta. Esto te da una retroalimentación relacionada con las áreas, con cada área específica, psiquiatría, materno, delegación de actividades de enfermería, y allí puedes identificar en qué punto estás, en qué vas bien, y asimismo identificar cuáles son tus debilidades y saber en qué debes trabajar más. So I like the phrase that I have at the end: the more practice tests you take, the more prepared you will be for the exam. So you will have to live NCLEX, breathe NCLEX, eat NCLEX. Wherever you are, if you're going home and you're taking the bus, just practice or
I mean, this is gonna be part of your life. You're gonna dream about NCLEX. But the good news is that you can do it. Quiero resaltar que entre más practiques, más vas a aprender. Y a su vez, pues, en cuanto al NCLEX, todos los días leer NCLEX, comer NCLEX, nos va a permitir adquirir todas estas estrategias, que el NCLEX sea parte de nuestra vida. It is also important to talk a little bit about stress management. And the thing is that we understand that this is kind of a high pressure that people have, because basically when you enroll in this process, we know that you want to move to the United States, you want to work as an RN, and this is like a big pressure. This is, your dream, but in order to get there, you need to work hard and you need to pass the NCLEX. Otherwise you won't be able to become an RN. So we know that it puts a lot of stress on people, but that is why also you need to start working on stress management and like anxiety control. Y es importante el manejo del estrés. Vamos a vamos a viajar a un nuevo país, a los Estados Unidos, a otro lugar, a salir de nuestra zona de confort. Vamos a trabajar como enfermeros en otro país. Y sabemos que todas estas situaciones pueden ser estresantes y debemos desarrollar estrategias para mitigar este estrés. So the first one is to form a study group, and we are going to talk a little bit about that later. But when you have a study group, it will help you also to learn new materials. It will also help you identify who is good at something, so you can do, or you can practice what we said before, that if you teach someone, you are also learning. It also gives you this opportunity, but it creates a network support, because you are not alone. You are not the only nurse doing this, and you can learn from others' experiences how this works, how they did to manage their stress. What are the tricks that some people find that will help you achieve the goal of passing NCLEX? Formar un grupo de estudio es fundamental. Esto te ayudará a practicar con tu grupo de estudio. Básicamente formar una red de apoyo donde se comparten las experiencias, donde comparten las perspectivas de cada persona durante el estudio del examen NCLEX. And it is also important to say that you need to keep healthy for this. You need to stay healthy for this exam. Of course, you're eating NCLEX, sleeping, and dreaming about NCLEX. You're doing everything around this test, but you need to give yourself a break. You need to exercise a little bit. You need to give your body good sleep at night, and also eat proper meals. That is part of what you need to, of course, manage the stress. Y por supuesto necesitas estar saludable. El bienestar es importante. Previo a tomar este examen, recalcar que vamos a invertir mucho tiempo en este estudio, pero es importante estar saludables, comer bien, hacer ejercicio, tener no solo una preparación mental, física también previo a tomar este examen. Es importante. So the big question is, how can we help you? So I'm going to talk about what we are doing, what we are currently doing, and that we are planning to do to help our candidates, all these beautiful people that are connected to the webinar today. So now we're still using a platform
that is called Archer Review. What we like about this platform is that they have recorded classes, and now as an improvement they have closed captions. So it is easier for people, for foreigners, that English is not their primary language, to add the closed captions to the classes. So it'll make things easier to, to check on, to understand first what the teacher is saying. But if you need like to pause and go back and repeat something that is not clear, it helps, because it's not like a live class that the teacher would talk and talk and you can stop it. You can do it with this feature that the platform has. May I interrupt for one moment? Sure. Raul has lost his ability to translate into Portuguese. He has a blackout and he cannot get back into the meeting because of the blackout. So I want to acknowledge that we do not have a Portuguese translator at this moment, and wanted to see if we have just a quick solution for that. Vivian. Carrie, I'm here. Oh, Kija. Okay, I will. I'm here. If you want my help, Yeah, if I can help you. Kija, I will move you to translate into the Portuguese channel, okay? Oh, Kija, Okay. thank you so much. And thank you for all the Portuguese folks for help letting us solve this problem before we go further for a moment. Okay. Sorry, Nelson. No, that's okay. I'm glad Kija's here. Yeah, in more ways than one, right? Thank you for helping us with that. Okay, Kija is now translating. Okay, very good. Forgive me, please go ahead. Okay, do you need help, Sergio? No, that's okay. Okay. Bueno, para continuar, entonces, ¿cómo vamos a ayudarte? La gran pregunta es esa, ¿cómo te vamos a ayudar? Bueno, pues grandes personas están hoy aquí reunidas, quienes hacen parte de nuestro grupo de profesores NCLEX, y más adelante vamos a hablar de ello. Vamos a usar una plataforma que se llama Archer Review. Y esta plataforma es muy versátil, tiene un material pregrabado donde puedes entrar a cualquier momento, a cualquier hora, y esto te va a facilitar recordar lo que estás viendo. Si no entendiste alguna parte del video, pararlo, devolverlo y verlo cuantas veces sea necesario para captar la información y entender la idea. El idioma no será una barrera, porque ya hay una actualización donde pueden ver las traducciones al español en texto. They also have like good memory tricks for those people that they feel like they don't have like a good long-term memory. So they provide also some good tricks on how to memorize things. And that's also important. When they do the content review, they normally give the candidate like a small summary with highlighted key points. So those are, when I always see that, I tell people, be sure that you're gonna get a question related to what has been highlighted. Ok, y en Arch Review se tienen varias estrategias para resaltar toda esta información que es importante y la información que necesitas para el examen. Okay. They also have like a study plan. The one that we like the most is one that is for 12 weeks preparation. But they have like the breakdown
of the classes, how many tests you need, how to practice what you have learned. And finally, they have a Q bank. Remember that I told you that one of the key points is to develop the critical thinking. And the only way to do that is through practicing. And that's when this Q bank becomes really helpful, because the nurse will watch the video, will learn the tricks, will get like the key points, but then that person will have the time to face what he or she has learned through a Q1 practice test. Ok, Archer Review tiene un plan de estudio, alrededor de 12 semanas de estudio, donde cada semana te explican como los objetivos que debes alcanzar. Hay un banco de preguntas y en la medida que vas viendo las clases pregrabadas, los videos, vas resolviendo preguntas después de cada clase. Todo esto te va mejorando las estrategias y vas adquiriendo todas las habilidades en este examen. Okay, now the great news that we have been waiting for. So another thing that we are working as a company is that we started working on putting a program together to help our candidates get through this process. I think it's like a lot of information. I know you know that you have to have this study plan. You need to practice, but sometimes you need additional guidance on how like the platform works, what are the main topics, how or what I should focus on. And that's when the support group will help you. So now we are working on this work group. We hope that in a coming webinar, we will launch this program officially. But today we want to just give you a heads up of what is coming for our nursing or NCLEX RM preparation. Y la buena noticia y lo que estábamos esperando todos es acerca de que nuestra compañía está ofreciendo una ayuda y un entrenamiento adicional en el NCLEX. Esto va a ser un soporte adicional a la estrategia de Archer, va a ser un soporte adicional y estamos trabajando con un gran equipo en ello. Vamos a trabajar muy fuerte y probablemente en nuestro próximo webinar les presentaremos nuestro equipo de docentes NCLEX que los acompañarán en el proceso. The main goal is to have this NCLEX training program based on the English level. So we don't have to wait until we reach a certain English level to start prepping for NCLEX. We can do it from the moment that our candidates join our program. That's the main goal. So you will be, as I said, you will be related to NCLEX since the very beginning. So you will start having this close relationship with this test since you enroll it on program. So that is what is coming next for our candidates. Bueno, y el principal objetivo es el entrenamiento. Y este entrenamiento va a ser basado en el nivel de inglés que tiene el estudiante. Para cada estudiante tenemos clases programadas de acuerdo a su nivel de inglés. Y la idea es que cada estudiante disfrute el aprendizaje de acuerdo a su nivel. Y en nuestra próxima sección vamos a explicar un poco más a fondo el programa. Okay, so I'm gonna just introduce to you the people who are gonna be part of our NCLEX training program. As I said before,
we are putting things together, creating this program. And of course, once we have all the details, we are gonna post that information on our social media, websites, so everybody will know for sure when we're starting. Okay, just can you translate that? And then I will introduce you guys. Ok, quiero presentarles a las personas que hacen parte de nuestro equipo NCLEX, todos los profesores, docentes que van a estar en este proceso de aprendizaje. Y por supuesto, más adelante compartiremos en nuestras redes sociales todo sobre nuestro programa de aprendizaje. Okay, so I'm excited because, I mean, we were talking about all their backgrounds. They are so experienced. They have been professors, they have been trainers. They have an excellent background, and I'm gonna introduce them to you. Let's start. You will have the chance to, I mean, everybody will have the chance to talk a little bit about themselves. And let's start. I just have this question. Can Kija do this, David or Carrie? Or she needs to get out of the... She will have to get out of the translation, so I will Let her like maybe the last. be the at the last, and then I'll take her out of the translation. Okay, Thanks. thank you. So let's start with Anaf. Hi, hola, me llamo Anav. My name is Anav. Am I translating for myself? I'll do my best to translate for myself with support from my Spanish speaking counterparts. My name is Anav. I'm a student here in Illinois. I'm in my last semester of nursing school here in the United States, and I haven't taken the NCLEX yet, but I take it in the spring. Before I was a nurse, I was a teacher for 7 years. And so I've been helping on the education side and the formatting side. But I'm really excited to work with everybody. That's me. Me llamo Nav. Estoy una estudiante aquí en Illinois de enfermería. Estoy en mi semestre final de mi programa y antes que yo estuve un estudiante, yo estuve una profesora y estoy muy contenta a trabajar con ustedes. Oh my God, that was perfect. Thank you, Anaf. You'll be next, Sergio. Okay, thank you. Well, my name is Sergio. I'm from Colombia. I was born in Cúcuta, Colombia, but now I'm based on Cali. This is the well-known city because of salsa. And I've been a nurse for around 8 years. And I've been working at the critical care setting with the pediatric field, with everything related to congenital heart disease. And now, since 2 years ago, I started working with adult patients at the adult ICU. And also, I got some skills related to ECMO skills, extracorporeal membrane oxygenation. Perhaps this is the most highest level in the critical care scenario. And I'm really happy being here, and I'm really happy to put all my skills to teach our students just to get a great passing score level, teaching strategies, a lot of things. We did it. I did it in my own case, that I passed it at 75 questions. So we can do it together. Estoy feliz de estar acá con todos ustedes. Yo soy de Colombia, nací en Cúcuta, Colombia, y actualmente vivo en Cali.
Tengo alrededor de 8 años de experiencia trabajando en los escenarios del cuidado intensivo, se me cruza, del cuidado intensivo, y trabajé con cardiopatías congénitas como enfermero especialista en ECMO. Y hace de 2 años para acá, los últimos 2 años, estoy trabajando con pacientes adultos en cuidado intensivo en este más alto nivel de complejidad con ECMO también. Y muy contento de enseñar todas las habilidades y lo que hemos aprendido previo a tomar nuestro examen NCLEX y todas las estrategias que he desarrollado. Y como equipo tenemos un gran staff, un gran equipo para poder proveer grandes estrategias para que puedan pasar el examen NCLEX. Así como en mi caso lo hice con 75 preguntas, en el caso de Nelson también. Y todos daremos lo mejor de nosotros para ayudarlos. Okay, thank you, Sergio. Is Monica here? Monica Chica? Mónica estaba acá. No sé si se desconectó. Déjame buscarla. Okay. So, can we take Kija? Sí, regálame 2 segundos. Mónica, Okay. Mónica está acá. Mónica, adelante. Okay, let's do Monica first. Hi, hello, good night, everybody. My name is Monica Chica. I'm from Bogota, Colombia. I am very excited for I study English together with you and the others nursing at Colombia. I represent Colombia for the teams for NCLEX, and I study in this moment practice with the other team about the English and about the cómo vamos a enfrentar y asumir todo este reto de prepararnos para el examen del NCLEX. Estoy con ustedes en los niveles básicos. Es por esto que estamos haciéndolo en inglés y en español, para que podamos motivarnos e incentivarnos en que no es algo imposible, es algo en lo que nosotros debemos trabajar, y que de la mano con el idioma no podemos quedarnos atrás con la preparación en todos estos temas que son de vital importancia para poder avanzar. Estoy muy contenta de hacer parte del equipo NASH, del equipo NCLEX, y también para podernos apoyar mutuamente sin límites ni barreras de países ni de idiomas. Muchas gracias. Thank you so much for saying that. Okay, let me take the key out of the interpretation. Kija? Hi, I'm here. Are you listening? Mm-hmm. Yes, now we can hear you. Hi guys, good evening to everyone. My name is Kija. I'm from Brazil. I've been a registered nurse in Brazil since 2011. And during this period, I worked at emergency room. And in the last 2 years, I've been a professor teaching, especially in critical care and medical surgical skills. I'm very happy to be part of this group, because we know that it's very challenging to study alone to do the NCLEX, and because of that we are here to help you all. So, eu sou Kidja, sou enfermeira no Brasil desde 2011, trabalhei durante 9 anos em emergência e nos últimos 2 anos
eu tenho trabalhado como professora universitária, especialmente nas áreas de cuidado crítico e habilidades em médico-cirúrgica. Estou muito feliz por fazer parte do grupo, porque nós sabemos que é muito difícil estudar para o NCLEX sozinho. Então, por conta disso, nós estamos aqui para ajudar todos vocês. Do you want to do Spanish too, Kija? Me llamo Kitja, soy enfermería en Brasil desde 2011. Is it correct, Sergio? Yes. And durante este momento yo tengo trabajado en emergencia, pero en los últimos 2 años yo tengo trabajado como profesora. Yo estoy enseñando alumnos en cuidado crítico y surgical. Médico-quirúrgicas. Medical quirúrgicas habilidades. Excellent. I love that. I like this. As you can see, we're putting together a really good group. Of course, I'm gonna be part of it. Most of you know me or have seen me before. My name is Nelson, and I also am a nurse. I've been a nurse for almost 14 years now. Like my medical experience was mainly in the ICU, and I moved to the US almost 2 years now ago, and I've been working in the ICU and now in the cath lab. Ya para finalizar, pues mi nombre también es, voy a ser parte también del grupo, mi nombre es Nelson Galeano. Bueno, no dije eso en inglés, pero soy de Colombia. Mi experiencia clínica primordial ha sido en la unidad de cuidado intensivo adulto. Llegué a Estados Unidos hace 2 años, casi 2 años, y he trabajado aquí en Estados Unidos en la unidad de cuidados intensivos de adulto y ahora en hemodinamia. So this is it for tonight. So let's do questions. Yeah, there is lots of questions. Hay muchísimas preguntas. Entonces, no sé si tú las quieres leer, las vas contestando o te las voy haciendo. There are lots of questions. Algunas no son obviamente relevantes a esta charla. La primera pregunta que hay importante es, algunas personas quieren saber qué tan pronto pueden empezar a entrar a la plataforma a prepararse para el NCLEX. How soon can they get into Archer to start, prepping for NCLEX? Now, like what we are doing now is we are asking people to be at least B1 to B2 English level. That is like our current expectation. But of course, when we start working on this program, as I said, the idea is that we will get people from like A1, A2 English level. They will have not like a platform access. They will have some classes that have been tailored to their needs and their skills. Actualmente nosotros, la recomendación que tenemos es para entrar a la plataforma como tal, estamos esperando que los candidatos tengan un nivel B1 o B2 de inglés. La razón es porque, obviamente, como lo decíamos, la plataforma está en inglés, tiene obviamente subtítulos, pero sí se necesita tener cierta habilidad de inglés para poder utilizarla. Lo que queremos lograr con el grupo de estudio es que personas que tienen nivel A1 y A2
aunque no tengan aún acceso a la plataforma, puedan tener una preparación que va de acuerdo a su nivel de inglés, y en la medida que van progresando, ya después se les da el acceso como tal a Archer. So the complementary question to that is, some people like to know what's the book that they can start learning for the NCLEX. Okay. So la pregunta que hace Carolina es, ¿cuál es el libro con el que ellos pueden empezar a prepararse para el examen del NCLEX? Does anybody from the group want to answer the question? Sí, hola. Bueno, para Carolina. Okay. Well, Carolina, we already have an amazing book. This is called Saunders' book. The last edition, the 9th edition, it's a great book. And every single class that we're going to prepare are based on this book. Las clases nosotros estamos preparando para nuestro proceso de enseñanza en nuestro grupo NCLEX están basadas en el libro de Saunders, específicamente la última edición, la 9ª edición de este libro Saunders, que contiene todo lo competente a la enfermería. La Biblia del NCLEX. That's right, la Biblia del NCLEX. Okay. The next question is, does the platform contain tips and tricks to help you become successful on the test? Or are you guys going to give us some tips and tricks and going to make us super students? En la plataforma nos da tips para lograr el éxito del examen, y ustedes nos van a dar el resto para volvernos super ayudantes. Sergio, you want to do it? Or Anaf? I mean, I can say that I can't really speak as much to the Archer side of things because I've never used it as a platform, but from what I understand and from what I've heard from you guys is that Archer is really good at review and for question banks. Those are its like really big strengths. And our goal as a group is to help supplement what exists on Archer with extra tips, extra tricks, extra practice specifically geared for Latin American nurses in the areas where to help bridge the gap between nursing in the United States and nursing in Latin America and what they ask on the exams. Okay, I'm not going to ask you to say that in Spanish. Yeah, I'm going to ask you to do that in Spanish. Lo que dice Anaf es muy cierto. Digamos que la plataforma que nosotros estamos utilizando actualmente tiene muy buenas estrategias, tiene algunos, como les decía, tiene algunos trucos de memoria para que ustedes también aprendan cosas, pero por lo mismo nosotros, hablando de Quilla, Sergio, Mónica y yo, que somos enfermeros educados en Latinoamérica, hemos identificado cosas que nos hacen falta para mejorar o para entender completamente lo que implica ser un enfermero en Estados Unidos. Entonces, ahí es cuando el grupo de estudio entra a jugar el rol importante de ayudarles a romper como esa diferencia y proveer algunas estrategias adicionales que nos parecieron útiles a nosotros como enfermeros latinoamericanos para entender el sistema de enfermería en Estados Unidos y aprobar el examen. The next question is, somebody wants to know if they enter the program, how much of their time, the daily time or the weekly time, they need to spend doing this, learning this, because they work a lot during the week. So una persona tiene la inquietud de cuánto tiempo diario o semanal tienen que invertir porque ellos trabajan bastante. Okay, I will ask, I think Ija, Sergio, everybody can say how many hours they invested.
I can say I can share my own job to pass in NCLEX. When I was studying, I studied every day since Sunday to Sunday. I use it to put a goal of questions to answer a day. And my study finished when I achieved that goal. For instance, if I was studying cardiology, I established to answer 75 questions about. And after answer each question, even correct or wrong, I read the rationales of every question. So I don't know how to say about how many times you need to spend studying NCLEX, because each person is different. What worked for me maybe doesn't work for another person, but my advice is study every day from Sunday to Sunday. Answer questions, watch videos, listen podcasts. It's very important, because even you are studying for NCLEX, you are improving your English skills, such listening, reading, writing, and all of them will help you in speaking skill. Quilla, Vivian está traduciendo. Vivian is translating in Portuguese, but I'm not sure if she's doing it. Could you tell her in Portuguese to please do it? Because somebody is saying that they are not hearing the translation. Yes. Ok. Em relação a passar na NCLEX, eu posso falar minha própria rotina de estudos. Quando eu estava estudando para o NCLEX, eu estudava de domingo a domingo, e eu sempre estabelecia metas. Por exemplo, se eu estava estudando cardiologia, eu determinava para aquele dia responder 75 questões de cardio, mas não era só responder as 75 questões de cardio, eu ia ler cada questão, independente de ter acertado ou de ter errado. Ler o porquê a resposta estava certa, ler o porquê a resposta estava errada. É difícil dizer, na minha opinião, quanto tempo cada pessoa deve determinar para estudar por dia, porque cada pessoa é diferente. O que funcionou para mim pode não funcionar para outra pessoa, mas eu sempre digo que o ideal, na minha opinião, é estudar de domingo a domingo e escutar o que você puder de podcasts, vídeos em inglês também. Porque, além de você estar estudando para o NCLEX, você vai estar melhorando suas habilidades de inglês, como leitura, como escuta, como escrita, e tudo isso junto vai ajudar no momento da fala. Okay. Gracias, Quilla. And after you want to share your, like, how many hours you have, or do you prep for NCLEX, or how it works for you as a US nursing student? Yeah, actually, So- that question came up. So for us as US nursing students, we're sort of, because it's geared for us a little bit, we cover it in our program a little. A lot of my professors will build up to like NCLEX style questions and make them harder. Because I graduate in May, I have to take the next generation NCLEX. Some of you, I hope, don't have to do that, but I have to. So a lot of them have started putting in next generation style questions in. From what I've heard, a lot of people will take, after they graduate, like 2 to 4 months sometimes, just to take extra lessons, to prep for the NCLEX, to go over material. Because even for us who are new graduates, it's from semesters ago. You have to refresh the information, you have to practice old topics. So from what I hear, people kind of make a schedule for themselves for the week, a little bit every day, or sometimes they'll have like a big supplemental class a couple of times a week. You have to find what fits with your schedule, but
And for you as a learner, maybe every day isn't attainable, and other days you just have to chunk out big sections. So do what works for you. But I think trying to schedule for the week, making a schedule for the week and committing to it will I think hopefully be helpful. Para resumir un poco lo que estaba diciendo Quilla, en el caso de ella estudiaba de domingo a domingo, no nos puede decir cuántas horas, de pronto no, lo que ella hacía era algo más constante, es decir, ella escuchaba podcasts, ella hacía banco de preguntas, ella revisaba temas, todo esto lo hacía como parte de su rutina, y a eso es a lo que yo me refería cuando les decía hay que respirar NCLEX, hay que comer NCLEX, porque hay personas que por el estilo de vida, por las ocupaciones, por las responsabilidades, no pueden decir me voy a sentar 3, 4 horas, pero les funciona que mientras están en el bus, mientras van al trabajo, mientras están esperando una cita o cualquier cosa, van implementando el estudio del NCLEX a su estilo de vida. Pero algo importante que decía aquí ya es que ella se hacía la meta de hacer test para evaluar su conocimiento, para mirar si digamos, ese estudio que ella hacía estaba surtiendo efecto. Respecto a lo que dice Anaf, es importante que yo quiero recalcar algo, y es que ella, siendo enfermera educada en los Estados Unidos, además de que durante la carrera está entrenando para esto, también al final de la carrera hacen un curso de preparación o les dan clases adicionales, y es por el hecho de que hay cosas que uno ve en el primero o segundo semestre de la carrera que por no utilizarlo constantemente se le puede olvidar. Entonces ellos a veces hacen preparación de 2 a 4 meses después de terminar el programa de enfermería como preparación para el examen. En mi caso personal, yo les puedo decir que aproximadamente estudiaba 4 o 5 horas diarias, y me tocaba también, digamos que a lo largo del día, mientras estaba almorzando, antes de empezar mi jornada laboral, o a veces en la noche cuando tuviera tiempo. That's why I said this is important for everybody to determine what is your learning style, what works best for you, how you learn faster, because that's how, I mean, you will make the best to get through this big content. Por eso les decía que es importante saber cómo aprendes rápido, cuál es el estilo de aprendizaje que tienes y qué es lo que funciona para ti, porque de esa manera es que podemos abarcar todo el tema. Okay. There are two very interesting questions. The first one, I'm not sure we have an answer. The one question is, why do the United States require NCLEX? Okay, hay una pregunta muy interesante y no sé muy bien si tenemos una respuesta. Alguien me pregunta que por qué los Estados Unidos requiere el examen del NCLEX. Okay, que por qué el título no es suficiente. So I don't have an answer for that. I don't know if you guys want to. I mean, the best guess that I have, it's a mix of certain things, but in many professions in the United States, they have licensing exams. It tends to be the general for when I was a teacher, I had to take 5 exams to become a licensed educator. They were all in parts. That's another story. I think it's just the way of the United States that they, for some reason, we think here that to show your competency after your program, to show that you understand all the things that you haven't learned it and forgot it, that you pass this comprehensive exam, it shows that you are a qualified nurse. There are people who will agree and disagree with the approach, but that's, I think, the thinking. And also to maybe make sure that everybody comes with similar skills to the profession. That no matter what program you come from, you all have similar knowledge and similar skills to do your profession. Yeah. So go ahead and translate that, Anna.
Oh my God. En los, I can't. I don't remember what I said. En los Estados Unidos, ellos piensan, es normalmente para profesiones a tener un examen para certificar personas en el programa, porque cada programa es un poco diferente y se hace, how do you say it, like, I'm missing the last piece of, like, it shows that you. Muestra consistencia, que no importa de qué universidad o de qué institución te graduaste, todos ofrecen el mismo nivel educativo y ofrece consistencia tener un examen de registro, un examen para evaluarte. ¿Ok? Ana también comentaba que ella como profesora, cuando se graduó de profesora, también tuvo que hacer 5 exámenes para demostrar que ella era competente como educadora. Así que esto es muy normal dentro de las profesiones. La pregunta, entre otras, para los que no la oyeron en español, es que ¿por qué en los Estados Unidos se requiere un examen para registrarse como enfermero profesional? ¿Ok? Ok. Then the other question is, thank you, Anaf. The other question is very interesting. So it's in Portuguese, but I think I understand the question. UWorld is very expensive. So do we need UWorld, or is there any other ways? Does this program, is there another bank, or why do I need the different banks? Is, you know, something that will help me that is not so expensive. I'm not sure how to phrase the question better will be, could you talk maybe a little bit about the banks and the cost of the banks? Alguna persona nos pregunta sobre los diferentes bancos de preguntas que existen para el NCLEX y algo relacionado con los costos, porque algunos de ellos pueden ser bastante costosos. Entonces, obviamente nosotros incluimos eso en el programa, pero Nelson, ¿quieres comentar algo al respecto? I would say that I've always thought that it doesn't depend on which question bank you have, because what you really need for this test is to develop your critical thinking skills. And you can practice in any question bank, but if you don't have the skill how to understand, analyze, discard, run options, I mean, you can use the most expensive one, but you won't get it. So that's the thing that we are trying to help you with, developing your critical thinking skills through this program. And we are using a different question bank, which is Archer. And basically that's why we picked that up, because it has it has good things that we can work with. And we are just putting like the extra mile to help you develop the critical thinking. Yo diría que esto no depende del banco de preguntas que uno esté utilizando, porque al final de cuentas lo que es importante para el NCLEX es que tú aprendas o que desarrolles el pensamiento crítico, cómo priorizar un paciente, saber qué actividades puedes delegar, qué hacer ante una situación determinada. Y uno puede tener el banco de preguntas más caro, pero si uno no sabe cómo analizar la pregunta, cómo interpretar, qué es lo que me están pidiendo que haga, esto no van a poder aprobar el examen, así tengan entre comillas, el mejor banco de preguntas. Y eso es lo que estamos haciendo actualmente, o la propuesta en la que estamos trabajando es cómo ayudarles para que el banco de preguntas que tenemos actualmente lo podamos complementar para ayudarles a desarrollar ese pensamiento crítico. Someone asked, why are you so strict and don't let them start preparing for the NCLEX before they reach B2? This is
something that we are trying to change. When I said that what we have currently is that we were waiting for them to reach like B1, is because the platform didn't have all the advantages that they have now. And what we are trying to do is get all our candidates exposed to NCLEX before they reach the B1. So this is something that we are trying to change when we start like implementing this program. Sí, digamos que fue una de las... Traduce la pregunta. Que por qué somos estrictos y no dejábamos ingresar a las personas al examen, a preparar el examen antes que llegaran al nivel B1. Digamos que en ese momento teníamos varias razones porque la plataforma no era, es decir, todos los programas o todos los programas de preparación para el NCLEX eran 100% en inglés. No teníamos subtítulos como los tenemos ahora. Los profesores en su mayoría son americanos y ellos el ritmo, cuando dan las clases, la velocidad en la que hablan es para enfermeros americanos, y las personas que tenían un nivel de inglés menor al B1 realmente no sacaban provecho de la plataforma. La plataforma tenía una vigencia tiene una vigencia de 6 meses, y una persona con nivel A1 o A2 no lograba sacar el provecho. Por eso esperábamos hasta que llegara al B1 para hacer la preparación. Eso es lo que queremos cambiar con este programa. Queremos empezar a involucrar a las personas desde nivel A1 y A2 a que ganen vocabulario, a que se relacionen con vocabulario médico, que empiecen a conocer contenido del NCLEX, y ya cuando lleguen al nivel B1 ya tienen, digamos que, una ganancia sobre conocimiento del tema. Ok, magnífico. Alguien pregunta que si les mostramos la portada del libro. Ya la pongo ahorita en pantalla para que la vean. Karina nos pregunta en portugués, vamos a dar, the NCLEX is going to change in April, okay? What's the idea? What's different on that test? Karina nos pregunta que el NCLEX va a cambiar en abril. ¿Qué es la diferencia entre la nueva generación del NCLEX y el anterior? So, Aproba do NCLEX vai mudar en abril. ¿Você tem idea cómo será? Kija, you want to answer that? When I did my NCLEX exam, at the end, I answered some questions of the NCLEX new generation, and they are, in my opinion, a little bit challenging than the actual version of the NCLEX. But with study, it's totally possible to answer. I can say that in the NCLEX new generation, we will have most clinical cases to answer. And we will give one answer, and the second question will be related to that case that we answered before. Will be very interesting. So I can't. Sorry, can't. No. Can. Sorry, I thought that you were done. Sorry. In Portuguese? Yeah, you can do Portuguese. Yes. Quando eu fiz a minha prova do NCLEX, no final do teste eu respondi algumas questões da nova geração do NCLEX, e essas questões foram relacionadas a casos clínicos. Então, na minha opinião, eu achei um pouco mais desafiadora do que a versão atual, porque aparece lá um caso clínico para você responder, e as questões subsequentes serão relacionadas àquele caso clínico que você respondeu anteriormente. Mas com estudo,
tudo é possível. Isso é uma forma também de você estar desenvolvendo, de você testar seu raciocínio crítico. Ok. ¿Qué va a cambiar con el NCLEX? Bueno, de las cosas que está diciendo Killa, una de ellas es que van a integrar ahora más casos clínicos. En la última sesión que estuve de NCLEX Nueva Generación, la idea es que van a tener al menos 3 casos clínicos y cada caso clínico contiene 6 preguntas. En total van a tener 18 preguntas basadas en una situación como en un caso de la vida real. El resto de las preguntas van a ser muy similares a lo que tienen en la actualidad en la versión actual del examen. Otro cambio grande es que las preguntas de selección múltiple con múltiple respuesta van a tener valor parcial. Es decir, en la antigua versión, si tenías que marcar 4 respuestas correctas y el candidato marcaba 3, inmediatamente le contaban como, es decir, anulaban la pregunta, no tenía valor. En la nueva versión, si son 4 y respondes 3, te van a dar un valor parcial por esa pregunta. Esos son como los cambios grandes que va a tener NCLEX nueva generación a partir del 1 de abril. ¿Hay algo más? Is there anything else you would like to say briefly about the NCLEX exam? That some people is curious. Kind of like what are you expected? You said that you'll expect to cover all the topics, but you're going to get equal number of questions on all the topics. Oh, that's a tough question. La pregunta que me hacen es que si explican una gotica cómo es la estructura del examen del NCLEX y que si las preguntas, el número de preguntas son las mismas en todos los tópicos. From my research, I would say, as this is a computer adaptive test, I think in the previous webinar that we had about NCLEX, we said that it means that the computer will analyze your answers, and based on your answers will give you the next question. And how it's designed is that it will kind of detect what your weaknesses are, and based on that, he will make more questions related to that topic, just to make sure that you are safe in that area. That's how it works. So that's why not everybody will take the same amount of questions, because if let's say if I took just 75 questions, I will just get like 2 or 3 questions from every topic. But if I mess, let's say in pediatrics, I will get more questions related to pediatrics because the computer wants to make sure that I am a safe nurse in that area. Entonces, el NCLEX, no todo el mundo hace la misma cantidad de preguntas, no es un examen igual para todo el mundo. Es un examen adaptativo, como lo habíamos explicado en un webinar previo sobre NCLEX. Eso quiere decir que el computador analiza tus respuestas y basado en las respuestas empieza a generar preguntas. Entonces, si yo por lo menos hago un test de 75 preguntas, yo voy a responder más o menos 2 a 3 preguntas relacionadas con cada tema. Pero si en algún momento me empiezo a equivocar en el área de pediatría, el computador quiere sentirse seguro de que yo sé pediatría, entonces empieza a generar más preguntas relacionadas con ese tema hasta que yo le demuestre que sí, que yo sé pediatría. Entonces, en ese sentido, por eso es un test adaptativo. Y el banco de preguntas que ellos tienen es un banco que han construido por muchos años. Entonces, es un banco de preguntas bastante grande.
Sara tiene una pregunta. La voy a dejar que haga la pregunta mientras que yo sigo leyendo las preguntas que me han mandado. Sara, adelante. Hi, good evening. I have a question related with how many questions do you have to answer, but I'm confused. So it means like you can have 75 or 100 or more than that, and with how many questions do you pass the NCLEX? Does anyone... Traduce la pregunta. La pregunta que está haciendo Sara es, bueno, está un poquito confundida respecto a entonces cuál es la cantidad, cuál es el número mágico para aprobar el examen. Sergio, ¿quieres hablar? Well, there is no specific passing score or a specific target, right? So when it comes to NCLEX way to evaluate your passing score, there is a line, and over that line, there is a passing score. Perhaps over the line, there are the higher level questions, the most difficult questions. And beneath the line are the easy questions, right? So you have to try to keep over that line, right? So, eso significa que hay, digamos, una línea de base en este Computer Adaptive Test, sistema de Adaptativo. Adaptación, ¿cómo es? Adaptativo. Evaluación adaptativa computarizada. En este tipo de exámenes hay una línea de base, ¿sí? Y uno debe tratar de estar sobre esa línea. Es donde están como las preguntas más complejas. De nada sirve contestar muchas preguntas, pero estar en la parte inferior de esa línea, vas a perder el examen. Y hay muchas teorías. Suele suceder, como en el caso de Nelson, o en mi caso, que a la pregunta 75, el algoritmo ya identificó, ok, esta persona es un enfermero seguro, ¿sí? Cumple con todos los criterios. Muy seguramente respondimos de cada tópico varias preguntas complejas de manera acertada. Entonces, pero de tal manera que el sistema, el algoritmo te puede dar más de 75 preguntas, ¿sí? Puede estarte dando la oportunidad de que tú sigas dando la batalla hasta que el sistema diga, ok, ¿tiene todas las habilidades o no las tiene? Pero a las 75 también puede pasar de que no lo pasas, ¿sí? Que quiere decir que o te fue muy bien o te fue muy mal. Okay. Pero no hay tú puedes terminar contestando 75 o 80 o 90 o 100 preguntas. El algoritmo va a determinar hasta un máximo. Hay un máximo número de preguntas que puedes contestar. Creo que son como 140 y pico, no me acuerdo. Ahorita eran 145. 145. En la versión actual. La versión actual. Si el algoritmo siempre está tratando de que estés por encima de esa línea, ¿ok? Siempre y cuando alcances eso, en algún momento él para, 110 o 75, desde que él considera que contestaste suficientes preguntas apropiadas en cada tópico por encima de la línea, en ese momento para. Okay, gracias. Okay. Mildred, adelante. Mildred. Aló, sí, señor. Perdón, vuelve a abrir el micrófono. Aló, buenas noches. Buenas noches. Señor David, primero pues agradecer por este espacio tan importante que nos dan. Desde el año pasado estaba muy interesada en ingresar. Yo quisiera saber, lo que pasa es que tenemos un grupo con Milquita, pero pues ha faltado un poquito más de que nos digan cómo recordar que los miércoles a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche hora colombiana, yo soy de Colombia, se van a dar este tipo de reuniones y para saber uno de qué temas van a tratar. En mi caso, por lo menos yo apenas voy a ingresar al proceso. Entonces yo quisiera saber qué día dan la asesoría de cómo es el ingreso al proceso,
la parte de los costos, cómo se puede cancelar y cómo ingresar inmediatamente al programa, porque pues mi mayor deseo en este momento y mi mayor meta este año es definitivamente aprender inglés. Gracias, señor David. Con muchísimo gusto. Ahorita te pongo aquí, les pongo a todos el enlace para entrar a las reuniones informativas y los grupos de los diferentes países. Los videos que yo hice con Milquita también están en nuestros canales y yo le he dejado en esos videos también los enlaces, pero ahorita te los doy acá para que los copies, ¿ok? Te agradecería también que los compartieras con tus compañeros. Gracias, gracias, mi hermano. Melija, adelante. Melitza. Melitza, qué pena, Melitza. Bueno, tengo una pregunta. Me enviaron sobre los grupos de cada país. Venezuela no tiene. Venezuela sí tiene grupo. Pero yo estuve buscándole, no lo vi. Ok, con mucho gusto si me mandas el WhatsApp. A mí Pero yo estoy, discúlpeme, licenciado, yo estoy en República Dominicana. Yo no estoy en Venezuela. ¿Tendría que anexarme al grupo de República Dominicana o tendría que anexarme al grupo de Venezuela? Al que a ti te guste. No hay obligación de estar en el uno o en el otro. En el que a ti te guste. Si quieres ser parte del grupo de Venezuela, hay un grupo de Venezuela. Si quieres ser parte del grupo de Centroamérica, pues está en el grupo de Centroamérica. Ok. Ok. Bueno, muchas sí, gracias. Okay. Ahí están los enlaces. Lorena te los puso aquí en el chat. Sí. Ok. Un par de preguntas más y con eso terminamos. Qué pena, perdónenme un segundito que se me perdió el chat. Las últimas par de preguntas. Sergio, perdón, Nelson. Somebody's asking how they can acquire the PDF version of the Sanders book. Alguna persona dice que cómo pueden adquirir la versión PDF del libro de Sanders. Normally, when people join our process, that is something that we provide them. So I think you can ask through your case manager or advisor, and they will be able to provide that. Normalmente cuando ya las personas forman parte de nuestro programa, es una información que nosotros compartimos. Entonces, a través del case manager o de el advisor, se puede compartir el libro. Okay. Nosotros, las personas que hacen los requisitos con nosotros, automáticamente van a recibir una copia del libro de Sanders en formato PDF. ¿Ok? La parte de incorporar el vocabulario clínico o el vocabulario médico a la preparación. Okay, so how important it is the clinical or the technical vocabulary and the preparation for the NCLEX. ¿Qué tan importante es el vocabulario clínico o el vocabulario en la preparación para el examen de enfermería? I would let my colleagues answer that one. Who wants to take that question? Kija, you want to take it on? Yes, in each class that we are providing, we try to show to the students the most common words
at that area. For instance, musculoskeletal system. What are the most common words that are used in musculoskeletal system, assessment, and what else? Cardiology has the same structure, leadership, delegation. So we try to use these the subjects in every class that we prepare for you. And Kija, how do you So- think this will help them? Oh. Now that you faced the test, how did it help you learn all this vocabulary? If I had classes with the vocabulary, I can say that I didn't cry it as I cried when I was studying, because it was very difficult and challenging when I started studying for NCLEX, because I didn't know the medical vocabulary, the acronyms. I had to learn alone. I had to study alone. I don't know if you understand. Okay. I can say that em português. Quando eu comecei a estudar para o NCLEX, se eu tivesse tido aulas, como, por exemplo, essas que ensinam, que mostram, né, as siglas mais comuns, as palavras mais comuns utilizadas, eu não teria chorado tanto quanto eu chorei. Porque quando eu comecei a estudar, eu estudei sozinha, então fui aprender tudo sozinha. E chorei muito. Okay. ¿Quieren traducirlo al español? Sí, ya Nelson? voy a... Ujú. Lo que dice aquí ya es importante. Digamos que como parte de esta iniciativa que estamos poniendo en marcha, es ayudarles a adquirir ese vocabulario desde que ustedes empiecen el programa en los niveles A1 y el A2. Porque es importante, porque también nos hemos dado cuenta que el examen está 100% en inglés. Y por esa misma razón necesitamos que cada enfermero conozca el vocabulario para que sepa a qué se enfrenta. Si uno no conoce las palabras que está leyendo o tiene dificultades, eso puede cambiar la forma como se interpreta una pregunta. Y si yo interpreto mal la pregunta, obviamente voy a escoger la respuesta incorrecta. Entonces, esta es como la utilidad que le vemos a poder aprender el vocabulario médico desde que ustedes se integran a nuestro programa. En el caso particular de Quilla, que ella hasta lloró en la preparación porque no tenía como esta guía, porque le tocó prepararse sola, y es algo que queremos poner, digamos que en este programa para poderlos ayudar y guiarlos en ese proceso. Anab, you want to say something about medical vocabulary? I'll say, even as somebody coming into the field as an English speaker, there was a learning curve for me too. It was hard for me too. And there's a whole language that exists in nursing that then gets its own shorthand through abbreviations. And it's the difference between understanding and answering a question correctly and totally getting the question wrong. And as Americans, we struggle as well. So take that and do it in a foreign language. I can't say how important it is to have a foundation of medical language, because I think it will help make the difference, like Nelson was saying, in whether or not you can answer these questions correctly and pass the exam, because no one wants to sit through multiple exams. If you have to, you will, but I think it will help to have that foundation immensely. Nelson, you want to translate? Gracias por traer ese comentario. Anaf nos estaba diciendo que incluso ella, siendo americana, que ella tiene todo el inglés perfecto del mundo,
ella también enfrentó una curva de aprendizaje cuando se enfrentó al vocabulario de enfermería o el vocabulario relacionado con el área médica. Entonces, para nosotros en América Latina, pensando en lo que ella dice, va a ser un reto mucho mayor porque debemos que aprender a pasar eso al inglés y también aprender el vocabulario propio de la profesión. Eso hace que esto sea mucho más relevante el aprender este examen porque basado en eso, el vocabulario del examen, perdón, porque basado en eso podemos interpretar o podemos entender o no una pregunta de forma correcta. Okay. And let's conclude with this last question. Terminemos con esta pregunta. Muchas preguntas que me han llegado son cuestiones que usamos en las estas rutinarias. Se me perdió la pregunta. ¿Cuál es el tópico por el cual ustedes recomiendan empezar a estudiar? Is there a particular subject that you should be choosing to start studying for the NCLEX? If there is one topic that you will suggest, will that be? I don't know if Sergio or one of you guys have an opinion. Is there a particular subject where you suggest people start their NCLEX study? Silence. All of them, no matter which one. I can answer. I can give my opinion. Yeah. As a Brazilian nurse, I can say that I can suggest that you should begin for the delegation and leadership skills, especially because in Central America, we have different laws about nursing area. So if you are going to be a nurse in US, you need to know the nursing team, the ethics, and the legal aspects of the nursing in the US. So if I can suggest, I suggest delegation and leadership skills. Oh, very good. Como enfermeira brasileira, eu posso dizer que eu poderia sugerir iniciar os estudos através da parte de delegação e habilidades de delegação. Porque se a gente vai trabalhar no hospital americano, a gente tem que entender os aspectos legais da enfermagem norte-americana, como é composta a equipe norte-americana também, que é diferente da equipe de enfermagem da América Central, América Latina e tudo mais. So, se eu posso sugerir, eu sugiro começar estudando por delegação. Ok, thank you, Quilla. Quilla sugiere que desde el punto de vista de ella como enfermera brasilera, ella sugiere que el primer tópico que ella recomendaría es el área de entender la parte de delegación por el formato en cómo en los Estados Unidos es diferente que en la América Latina. Entonces ella recomienda que si hay un área que ustedes inicialmente quieren arrancar, esa sería una buena área para arrancar. Sergio, do you have the same opinion? You have a different opinion? Well, I totally agree with Kitja, and I just want to add something. Every single case is really different. So a lot of skills rely on your, when you're currently working. For instance, in my own case, almost 8 years of experience working at intensive care unit. Perhaps the gross skills related to my experience are critical care, right? But I remember that the most challenging in my talking about my case were everything related to maternity and mental health. Wow,
was really, really difficult for me. So those topics, obviously, I have to set aside more time in order to understand a lot of things. But self-evaluation, it's really important after taking a lot of questions, thanks to the question bank. Okay. Traduce. Cada caso es diferente. Depende mucho de la experiencia. Por ejemplo, en mi caso, cerca de 8 años trabajando en cuidados intensivos, la mayoría de cada que respondía banco de preguntas, me iba muy bien en todo lo referente a cuidado intensivo, a cardio, respiratorio, todos estos topics. Pero mi punto débil fue salud mental y toda la parte de ginecología y materno. Y obviamente esto me tomó mucho más tiempo. Y decía que estaba de acuerdo con Quilla en el tema de delegation, porque nosotros no tenemos las mismas figuras que tienen en Estados Unidos, ¿sí? Por ejemplo, en Colombia nosotros somos el enfermero profesional, que les dicen el enfermero jefe, y el auxiliar de enfermería. En Estados Unidos está el RN, el RN-BSN, el LPN, el CNA, el Licensed Practical Nurse o Vocational Nurse, ¿sí? Entonces debes identificar muy bien el scope of practice, ¿sí? El campo de acción de cada figura para saber tú, como enfermero profesional, qué puedes delegarle a cada figura de acuerdo al campo de acción de ellos, ¿sí? Entonces suele ser retador por eso. Okay. Nelson, do you have anything to add to that question? Yeah, I would just say that as we said in this presentation today, that when you are creating that robust plan of or study course or a study plan, you have to take into account those all those things. In my case, I first tackle all the topics that were easy for me because I did the review faster. And I did the most difficult ones at the end, so I will have the knowledge fresh before the exam. That was my thought process when I did the NCLEX. So I remember that my last topic was mental health, because that one was the one I get the worst scores in my test. So I said, I'm gonna study that last, so I will have all the knowledge just fresh for the test. But everybody should do their own plan, and we are gonna help you. That's why we're here for. Como les decía, entonces, es decir, cuando les decimos que es importante hacer un plan de estudio, esto es lo que es realmente importante, porque cada uno se debe conocer sus habilidades, cómo aprende más fácil. Y como les decía, en mi caso personal, yo primero estudié los temas que para mí eran fáciles, porque me sentía fuerte. Y dejé para el final los temas que eran más difíciles, con el propósito de que esos temas estuvieran más frescos a la hora de presentar el examen. Por eso lo tengo muy presente, que el último tema que yo estudié fue salud mental. Y digamos que cuando ya presenté el examen, todos esos conocimientos, estrategias que había aprendido estaban muy frescos en mi mente. Okay. Creo que con eso podemos dejar el día de hoy. Mencionar solamente de que hay una grabación de hace un par de meses atrás donde hablamos, Nelson en particular habló bastante sobre la composición del examen y el tipo de preguntas y eso, algunas preguntas que nos mandaron y que me mandaron individualmente a mí. Las pueden también revisar y en una de los seminarios que vamos a hacer muy pronto nos vamos a enfocar más en cuestiones relacionadas al contenido del NCLEX, sobre todo sobre la nueva generación. I want to thank everyone, amazing team.
I think at least you guys gave them a really good overview of how to think and how to prep for the NCLEX. I think that's really important, and what they can expect as we prepare to help everyone. Muchas gracias a todos. Obrigado, Killa. For all the help that you guys are putting together and all the effort, todas las ayudas que van a poner para ayudarles a todos a que pasen el examen en la primera vez. Muchas gracias. Los esperamos muy pronto, en un par de meses los esperamos con detalles sobre el nuevo proceso, que todo el mundo va a estar ansioso de saltar al nuevo proceso, ¿ok? Carrie, would you remind me what's coming up next week? You know, I knew you were going to ask me that 1 second ago when you asked me. That's okay. We'll ask my friend. I know. I'm so sorry. I'm so sorry. I had one job. Yeah. No, I don't care. No. Okay. Yeah. Forgive me for that. It's going to be exciting, whatever it is. Yo hasta donde me acuerdo, la próxima semana o la semana que viene, next week or the week after, there is one of the hospitals is coming. I believe it's next week, the 18th. The 18th? Holyoke. Holyoke. It is. It is. Boy, okay. do not miss that meeting. That I forgot it for 1 second. I cannot even believe, because their chief nursing officer from Holyoke, and their head of human resources will be speaking. And the reason you want to attend is that they have just made job offers. Or, Carrie, maybe they're interviewing nurses right now. Yeah, we are just 1 second away from getting the interviews. They're just getting their team together. But boy, are they a great hospital. I love their chief nurse. She is a dynamo. She is really helping lead the direction of nursing in that hospital. And if I didn't have a job, I'd go there. They're located in Massachusetts, right? In Holyoke, Massachusetts. And it's a beautiful part of the country. And yeah, I mean, there's just so many things to like. So please come next week. It's going to be a great webinar. Okay. La próxima semana tenemos a uno de nuestros hospitales, un hospital que está en el estado de Massachusetts, en la ciudad de Holyoke. La vicepresidenta de enfermería y la vicepresidenta de recursos humanos del hospital van a venir a charlar con ustedes. Ellos en este momento están haciendo entrevistas para aproximadamente 20 enfermeros que van a recibir este año. Están súper, esta vicepresidenta de enfermería es increíble, es una persona estupenda. Vengan, aprovechen, porque cuando traemos a los hospitales a que charlen con ustedes, tienen la oportunidad de conocer a los hospitales, tienen la oportunidad de conocer ellos que están pensando, que están buscando, etcétera, etcétera. Recuérdense que ustedes van a terminar trabajando directamente con los hospitales. Esta es su oportunidad de charlar con ellos directamente. ¿Ok? I hope everybody will come. We bring, as I tell you, we bring hospitals with some frequency to have the chance to talk to you guys directly. Vengan la próxima semana, como yo siempre les cuento, traemos a los hospitales con alguna frecuencia para que ellos hablen directamente con ustedes. Por favor, vengan a la presentación. Ok, antes de terminar, alguien me está pidiendo la portada del libro. Lo acababa de poner en pantalla. Lo voy a volver a poner una última vez para que la copien. Y con eso cerramos esta es la portada del libro de Sanders. Aquí lo pueden ver. La hago un poco más grande. Esta es la edición nueva. Se llama Comprehensive Review for NCLEX de Sanders. Recuérdense que la versión para la nueva generación es la versión 9, importantísimo. No compren versiones anteriores porque el examen va a cambiar. Do not buy an older version because the new exam is on this edition only.
¿Ok? No vayan a ir a comprar la versión 8 o la 7 o la 6 porque eso corresponde a la versión anterior del NCLEX. Solamente compren la versión nueva, que es la versión 9, pero nosotros, los que están en el programa con nosotros, van a recibir una copia de esta versión en formato PDF. ¿Ok? Esta es la portada del examen. ¿Ok? So, again, Nelson, Kija, Sergio, Einav, and sorry, I forgot Monica. And Monica, thank you. Thank you guys very much. Very much. We love the presentation. You will see us soon. Okay, we'll see you guys very soon. Buenas noches Thank a you. todos y muchas Buenas gracias. Yeah, noches. take care. Thanks a See you lot. soon, Buenas guys. noches. Have a good night. You Night, too. everybody. Bye. Good night, everyone. Bye-bye. Bye-bye. Good night.